Mejuah-juah man bandu kerina kam warga GBKP ijab PPK ringan teman-teman pendeta pertuadiakan fikaris sebagai pendeta ser si sikap-sikap kam laku mabai sermon khotbah minggu tanggal 10 April tahun 2025. Berikut sikapkan kami piga-piga catatan sermon man bandu. Kata dibata buat dibahas Matius 20 sada ayat sada 10 sada lu tema Yesus bangkit ku kuta Jerusalem. Mari dike kekalangan Tuhan. Kam si anda dengar buat bagian di bawah channel anda. Ulah lupa subscribe dulu channel anda. Gelah berkembang channel tenda. Jenari bagikan teman-teman ta serayan Tuhan sideban silang ameteh. Gelah ia pe tersampat ibas kehadiran channel sermon anda. Mari dike kekalangan Tuhan si benakan alu ngoge infokasio si buat di bawah Jeremia 30 sada ayat 10.2 bagian dan dina katana rahma ia kerina dengan rendai arsura idalang Sion senang ia kapna ngananami pemerengku ku berikan manbana gandum anggur ras minak zaitun rarasan biri-biri ras lembu ia desken peken sila kurang lau kaipe Athena lid ya maka ogenta Sakaria siwah ayat siwah 10 nina arsuraklah o anak kota Sion, arsuraklah meriah o kalak Jerusalem, nehenlah raja dureh daikam ia dem kemuliaan dem kemenangan tapi meteruk ukurna ia reh ngeresak kalde singuda denga eme anak indung kalde nina Tuhan menbangsana kusasapkan megereta perang i Israel nari bagi kape kerina kuda i Jerusalem nari panah si ipake ibas perang ku kernepkan sehkri rajandu perdamaikan bangsa-bangsa i lawit nari sehku lawit i perintah negrina mulai i lau eprat nari sehku tampuk doni enda. Maka kita kubas khotbah Matius 20 sada ayat sada 10 sada bagian dari katana kenca Yesus rasa ajar-ajarna seh i bet page i uruk seton gondeher ku Jerusalem i suruh Yesus dua kala ajar-ajarna leben nina tolawes ku kuta si arah leben duah kenca seh kam kubas kuta i dapetin dukari sada kalde tambat dengan anak-anak deherken ia osari nalina jenari tegu duana kujenda adelit kala nungkun nindulah perlu Tuhan kenca bagai nindu minter ngekari pelepas nakal de iba bandu sienda jadi gelah seh kai singgo ikatakan di bata arah nabi nina katakanlah man kota Sion genduari reh rajandu dahikam meteruk ukurna irsakna kalde anak kalde singuda denga jenari lawas ajar-ajar ndai idalan kena kai singgo ikatakan Yesus manbana iteguna kalde ras anakna kenca ikimbangkan ajar-ajar wisna i gurung kalde ndai kenca bage maka i ersak Yesus kala sinterem kimbangkan wisna idalan litkade ba i tek-tek na lambe jenari yang perkena idalan kala sinterem sirdalan arah lebe Yesus ras arah pudinar surak-surak nina pujin man anak Daud ipas-pasu dibata ia sireh hibas gelar Tuhan pujilah dibata kenca bengket Yesus kubas kota Jerusalem guntar belang-belang kota nungkun anak kota nina i sekin ia terjawab kala sinterem enda kap Yesus nabi ikuta Nazaret daerah Galilea nari sehijenda. Jadi kekalangan Tuhan bagi semal nasi benakan lebih arah latar belakang ogenta emu Sakaria siwah ayat siwah 10 si pemenang bahan ogenta enda ngerana karena kerehen sekalak raja si metruk rukur ku Jerusalem ibana kena alu kalimat nehenlah rajandu rehendah ikam tapi metruk ukurna ia reh ngersak kalde iturikan pe maka
Raja si metruk rukur reh la bagi semalna sekal raja reh eme alu ngeresak kuda daluna si metunggung dengan megegeh bagi semalna sekala panglima perang, tapi justru ngeresak sada kalde. Biasanya ada di raja reh, ia zaman ini sedang mengalihkan kendaraan bagi, maka kendaraan pemimpin kuda bagi kita umpamana lalu codina reh Presiden Prabowo ku tanta naik angkot malah lah masuk akal bagi, naik angkot ga gantung kau umpamana ya lah masuk akal. Bagaimana kira-kira sangat sindai, ia justru reh pakai kalde. Kita mungkin pernah daram-daram sada barang di rumah ta. Lid mungkin barang lalap lah kita jumpa bagilah daram kita. Enda jadir kita kan lid konsepsi salah ibas otak ta. Siakap barang dai lid bas kotak si warna coklat umpamana. Bagi si ingat bas otak ta. Tapi kepes itu hunai bas kotak si megersing. Maka mungkin gum de 3 kali terdadap ta kotak si megersingnya. Tapi lalap belah sehukur ta maka ibas kotak megersingnya barang si dalam kita dai. Sebab bas otak ta, bas konsep otak ta barang si beneye bas kotak warna coklat umpamana. Maka gagal kita. Bagaimana kira-kira gambaran hampir krina kala Yahudi ibas zaman Yesus. Si nimai ras ngarapkan kerehan Yesus enda ibas rupa Mesias. Dalam Mesias enda undekah enda i peseh man kala Yahudi mulai pada sedekah nari maka Mesias nadang ireh, tapi ibas konsep pikiran kala Yahudi Mesias ini maksudnya pahlawan perang. Entah pe raja si nampati ia nimai juru selamat si berbeda rasireh bege. Ia harap kena Mesias jadi penyelamat secara politik. Arab kena penyelamat politik si hebat si ngasup mimpin Israel kubas kemenangan perang. Jadi kemenangan secara militer sini Arab kena. Enda kira tujuannya guna ngelawan pemerintahan Roma. Jadi labu perlu mankala Yahudi enda kerehan juru selamat si meteruk rukur si ngeresak kalde nguda sulit kalman bana ngalokan juru selamat ningene si ngenanami kini seran si persembahkan bana jadi korban nandangi kala perdosa pemahamannya enda merbahanca maka lanai perdiate kena kerehan raja Buji raja saja man lah bagi konsep na berpikiran na karena raja maka ngo PJ raja lalap ngelabo dia tena sehasa gundari enterem dengakal kala si ertedah ate nandangi Yesus alu ekspektasi si salah idaramina juru selamat desken jin ibas film Aladin jadi pernah kita nonton singgit mereka KIP pindona bagi kinakap na juru selamat ini KIP pindona datna ia perlu juru selamat si KIP persoalan geluhna misdung segera bagi ipesahna man juru selamat dai enterem kalak ngarapkan gereja si isina mekrina kalak singgit si alam-alaman salah bagi maka teng-teng ate akap na gereja kumpulan orang yang saling mengampuni min gereja. Tapi lah bege idat ca maka putus harapan ia putus asa ia si pempatkan maka engkai maka ipindo Sakaria arsuraklah anak kota Sion nina arsuraklah meriah kalak Jerusalem sebab asumsi kerehan sekala raja ku sada ingan lengah tentu maba kerihan ukur. Jadi ulah kasih bayangkan ya kerehan skala raja ku bahasa daingan ku pasti maba kerihan ukur lang justru ibas zaman si adirih kala sir kuasa ku bahasa daingan misalnya asumsi kuasa Alexander Agung berita kerehan nama kebiaran biar kala krina sebab ia terkenal kejam ibas memenuhi ICPC jumpai nabas dalan bui dilaki bunuhna ras diberi bagai anak-anak idaya kena jadi budak
lah penting bana kesejahteraan rakyat sangat sindai Alexander Agung si penting bana kekuasaan kai maka kerehan raja kubas sada ingan labo maba kemalamanate arkiteken kerehan raja kubas sada ingan alu tujuan mengendalikan kegeluhan kalak si idahina masingane rehia bahana turun-turun rehia gunan campuri krina hal ibas geluh kalak si idahina mulai basiar dahin ugaya berhubung ras kalak si dewan ugaya ngerana sekubas ugaya rukur pe ya turna krina maka mustahil meriah ukur kalak ngalo-ngalo kerehan raja si bage kerehan Kristus pela boleh obahana ras kerehan raja si deban jadi Kristus pe seri adi raja dereh guna ngaturi Kristus pe bage ia raja nandangi krina kalak berkuasa nandangi krina aspek geluh manusia tapi ugam makanina dege Sakaria harus kita surak meriah ngalo-ngalo iya adi reh gaturi kita maka perlu ia kap Sakaria jelas pengangkanta karena isekin raja enda ras kai arti kerehenna mandunia da kerehan Kristus selaku raja labo terjang bebaskan kala ibas tabanan Roma tapi justru lebih hasasie bebaskan kala arah tabanan dosa maka perlu kita meriah ukur ibas kerehanna gia Kristus rehdeskan segala si meteruk ras lama gegeh tapi kala Yahudi radu ras kerina otoritasna lah ngasup nangkap ia waktu na ija ia ngendeskan dirina jadi Yesus labo korban silar gegeh tapi sebaliknya alu sadar ia ndeskan Yesus nge dirina alu inisiatif najine baca Yohanes 10 ayat 10 pitu 10 lalu gedari sekita kubas latar belakang korbahta Matius 20 sada 10 sada si pemenang bahan korbahta enda biasa iberikan judul masuk dengan kemenangan ayat sada 6 nurikan karena Yesus nurikan mana jara-jarna guna sikap karena surah-surana masuk ku Jerusalem alu kemenangan si peduakan ibas kalimat si pemenang sidat nina gondeher ku Jerusalem Yesus metah maka pemimpin agama ugapa pe nangkap ia ngutuk ia ngeligasi ia ras ngendeskan ia ku kalak Roma guna isalipkan enda baca sioge Matius 20 ayat 10 siwah tapi Yesus kepela cebuni tapi alupang ia masuk ku Jerusalem di tengah-tengah jelma sinterem enda jelas hal si berbeda ras konsep sebelumnya ija Yesus langit i publikasikan enda dia si petulukan selanjutnya nina ida petindu kari sada kalde tambat dengan anak-anak deher kenia teks Ibrani iba Sakaria siwah nurikan sada kalde singuda anak indung kalde adina Sakaria sada ngaca kalde jai kata kena Matius ibas kutipan lengkap negaskan maka Yesus ngerasa anak kalde labo indungna Markus ras Lukas nurikan maka kalde nguda dengakal maka lengabo pernah irsak kala biasana kalde si lenga pernah irsak ngelawan adi ia irsak si pemenakal balik bagi kuda bagi adi lenga pernah halit si ngerasa iya kuda enda balik bagi kalde adi irsak merawa iya lah terkendali tapi justru sidah i tengah-tengah jelma sinterem si pulung-pulung kerumunan si luar biasa hebatna seorang takai di balik je justru tenang kaldendai iresak enda nuduhkan maka Yesus ngasup situna mengendalikan alam keunikan selanjutnya kata adina pindondo kari kalde katakan perlu Tuhan perlu Tuhan ijen jumpa kita kata Tuhan ras kata perlu ijen dalit makna otoritas dia reh guna iendeskan
Tapi kata enda nuduhkan maka Yesus ngasup merentah rakyatna rasa kuasa nandangi rakyatna. Si pempatkan, si enda jadi gelah seh kai singgoi katakan di bata arah nabi. Ijenda Yesus selalu sengaja ardahin guna genepi nubuatan khususnya karena 70 minggu Daniel. Adi si oge bas Daniel siwah ayat 24 sampai 27. Jadi Yesus genap di sienda. Katakanlah man kota Sion, genduari reh raja andung dahikam. Meteruk ukurna iresak na kalde, anak kalde si nguda denga. Yesus reh ku Jerusalem, alu kini terukan ukur. Tapi tetap alu martabat si pantas. Asangkan reh alu ngeresak kuda, desken segala jenderal perang. Yesus justru reh alu ngeresak kalde si nguda, dengar nuruhkan maka kerehena ku Jerusalem selaku raja damai. Ope Raja Salomo kendaraan pembesar-pembesar zaman sindai mekalde ope Salomo ya. Anda baca sioge Hakim-Hakim 10 ayat 4 entah p 12 ayat 14. Tapi kenca Salomo jadi raja ipetandakan nama kuda jadi kendaraan pembesar-pembesar. Ras enda mulai benar-benar kalde salih jadi kendaraan kalak musil. Entah terjeng guna maba barang cobaan kalde. Alu bage kerehen Yesus lah saja nurikan ke Mesiasna ras penggenapan isi pustaka, tapi pendekatan si babana eme jalan damai. Masukna ya ku Jerusalem eme kemenangan ibas kini terukan ukur nandangi kesombongan ras kemegahan dunia. Kemenangan kemusilan nandangi kebayakan, kemenangan kelembutan nandangi rawa ras cian ate. Si pelimakan ayat 7-10 sada Yesus ngalokan pujin sebagai Mesias. Jalma sinterem nina ngamparkan wisna basdalan bagai pelambe gunang hamati Yesus sidem kemuliaan sireh ku Jerusalem asum Paskah. Adi sioge dua raja-raja siwah ayat 10 telu isidah asum kalak ngamparkan wisna man Yehu enda sada bentuk pengakun kesetiaan dukungan man kalak simentasi wise. Sementara mabalambe tapi daun palem ras ranting si deban simbol kemenangan ras keberhasilan. Adi sioge Wahyu pitu siwah jadi dilit kemenangan biasa lambe itabah jenari i baba ku tengah-tengah jelma sinterem. Kerina nuduhkan antusiasme jelma sinterem nandangi kehadiran Yesus. Sirehna arah pengarapan gelah Yesus banci mulahi kala enda ibas penjajahan Roma. Jadi balikan bagi ogen tandai lain si pikirkan kala Israel, lain si dipikirkan Kristus. Maka isambut jelma sinterem dai kerehan Yesus alu serko Hosianna Hosianna, si artinya selamatkan Gundari, entah pe selamatkan kami Gundari. Enda biasanya ipeseh man sekala raja di sioge 2 Samuel 14 ayat 4 ras 2 Raja-Raja 6 ayat 26. Ironisna sini nas turang 5 wari kenca Hosianna Hosianna nina serko ndai salih jadi salibkan ia, salibkan ia. Jadi dagang baca sidah peristiwa Yesus bangkat ku kota Jerusalem enda itanggapi alu cara si berbeda. Labo juru selamat si bagai sini harapkan kalak Yahudi. Kalak Yahudi terjeng doni ngensa si mantang kalena. Tapi Kristus justru arsura-sura mulahi ia lah saja bas pemerintahan Roma, tapi mulahi ia bas tabanan dosa. Berbanca maka si peringeti wari kematian Kristus ibas kayu persilang sepekar kuwari Paskah wari kemenangan ngatakan sama kita ngoi pulahi arah tabanan si sekal beratna dosa. Endam kuakap kekelengan Tuhan. Piga-piga catatan si banci bahan kami berambra catatan enda lid gudana man bandu kerina janah ikatakan kami selamat dan sikap majuah-juah man bandu kerinana.